Salut internet Malieu Mandinkaou kuri basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jelena abalma kede de tusru ras 24 ambe nyogombolo dande do anti katinina kawfo kawalmando foli mini dantala depuis bureau kono fo katabla groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 mali kono ani mali koka telegram sanfe fo international ka kawfo kawalmando foli mini dantala ambe nyogombolo dande do balma malion foli temenen ko fe anye manifestation ndo organiser ni samedi min na tofle abe damine 11h katabla 16h malien den kelenkelna bela jele be invité lendo anka nyogon soro mali consulat bagnole ya malien chemana musoma dna fara duglen ka dombra fara ite mamindo ni bisega lase ite mo mi redo ni bisega récupérer ka lase mali consulat dalay ambe ka nyogon soro nyogon bolo dande do kele inteke na aundete na on ma déplacer pour que ka banka so kono kanka baraw bla kanka tambla kele inte nyana bode fo be de kabla hakilla ka foko kele nyi ka kele de mo kele ka kelete o kele nyi flana abe min kono kartini na ko o bana abe min kono ka foko passeport ko o fana jora kele bina beka o ba ma bibeka abina beka o diato na forawe ka fo ay wuli anka ninke ni min yi sigidoro ka foko ne kele de dodoro atenyana bo maleo o manifestation nyuro e beka nyon soro bagnole samedi min na to fele à partir de 11h ambe nyon soro bagnole amana wolo mina jama mi mana bo amano ye anka la nyini minye anka nga minke anga nga tatasira minka onake be ko ni yana ateke makode be ka be de ka hakimi nane mala donc maleo ko fo ka wal mando halbi foli mini dantala abalma kede do agas 24 5 sur 5 ambe nyogombolo dan mbalma awnya bala femi yanga president ni bandaw akam bora e publication bake pour que kayafa nyini français kaw bolo kadala anana français konana ya onali minkera ala yake awna masé ka nyogonye ibora mi jawka ye publication ke ko bandaw ko ay ko banade do ne balmo ne ba fawye ka jiawye ay hypocrisia antala anafigia antala on de ko tolérance zéro est-ce que outulobala ante mo mustalaha jamana kola de jamana kola mabate jamana kola wortigite jamana kola togotigite de ante mo shido jamana kola de ni be jamana ko kele ke bode ke ni to ke ni borani sirawere ambi disi faraka teme surtout ambe kele mina kerengere nyana kartine ni passeport ko kele cheo che mana mina mana kanfola muso mana mina mana kanfola mo mi faga yere de yere fago ni har ni jebe yito ne 24 tito har ni jebe ya farima wallahi nete ya fima ne ode fo ne kalikande do ni kartine na ko ni passeport ko ni ne de be to ni ndafe ne ni be to ni ndafe de fo na kera mamunu mako bala mamunu be ku ka hake nyini fo no lu shirana de jamana kono ante siga faga jamana kono ante siga balanga hakela ko jamana ko ka tu o fali katla kam balanga hakela te nyana bo anta tolore cheye anta tolore musoyi
ne 24 kurita tolere musala fo itene tala ne te mo were donde ne be kele mina ne nyabo dronde la nte chedo nte musodo o kele yi ninka la nyini sorla wati mi mbedo mo ka adamadenya kono mbedo mo ka ngalontige kono mbedo mo ka balmaya kono mbedo mo ka singiya kono pour que anga continuer ñogon fe en tant que nini kele ndema sabatiwa en tant que nini kele ndema basigiya imana nani kuma ne ti lame ne nyabe kele infolo de la folo ni kele nkake anga teme folo banda ko ale nana France abe ya fanyini malien de munumbe diaspora la France konna na ya ko parce que kadala anamase ga nyogonye kunjume de la ko bana komi mbe sena aya fo banda we aya banda wele kana aya wele kana ko conseil munumba bolo nu makala akubla conseil munumba bolo nu te kodo akubla amame kana fangala de nga bima bla pouvoir kona ma président de soro mais bida e président soro naka konza utesi ka conseil nyana madama on be conseil nyana madama naka mida utesi explication nyumana ni publication nyumana pour que ka jamana don kuna foni on be akama de façon ko sarate foite pour que anga sega lafia ka sega anga hage soro banda yo publication minke banda o aka mida ye publication minketa maloyala ko kumasulu ko ite façon fait bi ite façon fait sini aw be jolla je kunfiunye banda o bora mali kono kana franchi konna na ya bana sursi be ro me franchi de do korna sursi be ro me franchi de do banda o nana chemi nyere voiri o e makore nko korna de tumbe makorona beto kalama dia bebo kalama ka fo korna de be makorona eni ka jamana do masega nyonye bana min kama munyato e déplacer kana korna yera mo kele mina o katla ka inviter kana franchi konna ya ni manya ni banda o nyonye aw nyeli balia o to be munde chien ambanda do nyogonda kono dewa ubi ambansi nyogon sende kawa non distance de bandi nyogon che nga tege di band tege di makoromo tege di makoroma korna de tumbe makoron fana la kateme ubi makoro kafsa ni malende on to ya ubi banami mbe mali kono te franchi kona na yawa ay mana kandabla mali on be souffrance minaya na utodo on bodo korna ba bana were ba on na minka juguni korna te bana on nye koro parce que on be si kenema de korna te bana on nye koro parce que on ga bara o tiana korna te bana on nye koro kadala on ka furu sara korna te bana on nye koro parce que on ta nyere bolotugu on be yiri de kono e sona ka bo mali kono kana ka fo eni jamana do masega nyonyo ko ka sabu ke ko korna de yake o mu e ka afrika mita uye ko kuga kalabantia dabla kwa ko malendo nyele la kwa kuga kalabantia dabla ko majenai parce que ere nana franchi kona na ya dongo do mo bayiriga debe sa franchi kona na ya e masigi ka nali boala ka fo ko bana bia ko korna bia ko parce que ko dongo do mo bayiriga debe ka sa franchi kona na ya e mo fode président miye ewele oye munde fo oye kufrife joli de ke oye confirma joli de ke aka jamana kono ka sabu ke ni mbana yi président minye ewele ni nana kata makoro voiri korna ay tle joli de ke makoro yere ka bo ka video ke ka fo korna bala image ko yelu to e bana kama iba onde yelu to e bana kama e mase ka franci na lu to e bana kama e be malien dew i dew wolelew jamana dem munu ni ala yu kalfa doila e ka ku mara bagaye e mi yanga ambela jelen ka responsable e maseka har na umbe bana kono de har na ya soro on daji de be bo e de kanga on segere kala je bana jumen de bana pour que akase ka furake ni korna ba on nabbi o yanga passeport ko e ni bana were ba on nabbi ni doni were ba on kun kabbi o yanga passeport ko e donc bana komi kamija ya publier ku kam mana publication dabla jamana de ntonyondo ku kam mana kan dabla sur les réseaux sociaux ko jamana de ntonyondo jamana de nyanina oluma miri de ma déplacer kana francia banda yani kana francia corona de be franchi dongo do mogo de be sai ye confirma joli de ke i ba fe ka confirma sabana nyereke aw ma se go fo banda we ya conseil murumba krefe o to na olute ko don de makalande aw baka entrer mi no fede on fana banka entrer de no fe no e passeport ani nina be fara ka bo nyona de sika fo itala ateto chetala ateto musotala beto jamana de tala les peuples maliens on be ani de kama jamana de kama ni fama utia on kama ni député utia on kama ni président utia on kama ni ministre utia on kama awa ni journaliste utia on kama ni media utia ka jamana de deme on be sa jamana kungo koro on be sa jamana de deme ni kama ala kama fi sabidillahi jamana kama aw ma miri kan publication inke aw ma miri yani bandaw kana franci ka fo bandaw kana na franci de corona jugman de be francia aw mo fo bandaw kala mine kano kanka
e ma se ka fo hari ambassade i nante se ka nyogonye i be ambassade écrit ah vraiment afo jamana dem numbe ya e ka message sebe ka chuma ko tien la ko franchement ko nana ci tellement do la ko me ko tantembolo pour que nous ka se ka nyogonye ko ambe be sia vraiment ou be ni sera malila watimi anga ga communiquer choko manga communiquer ninge choko la e mo keo nku yi nana ki kungolo le bri ka ke ko mo goti bolo franchi kondana ka ke ko bi jamana denye ko malien kelente franchi kondana ya ngo bandaw ya ke ninge choko ndela ay mo gode jatia ama mo gode jatio personne jete musote ay mo min jati bonya be nin kono karama ba kono ni ay malien dem be kera video kelay ni ay be kera journaliste be kera kuma kelay fevereto malien dem be ka hake de minani la be de ka hake minara ni mo ma fu dabara la doro juskunde be preta ni sita c'est pour cela que malien dem be kera video kelay che fra muso ka dem seni fra makrobaka awe publication ko bana ba on na minka jugini cornay parce que on be yiri kono bi an kan l'état de nodo on be yiri kono bi barake balela bi an be kera video manu ye bi an kan l'état ka barake balia de do olu le bana ka bara da on ma olu le bana ka ola do kalan kono awa bi an be sigo sigi kono an be nyani o nyani kono feretre mali l'état de do mali l'état de do journaliste munun be nu be balo l'état la ni l'état bu balo olu de bu ka publication kalanta unke olu de bobo ka fo ko be fama u soutenir 100% galon ka kalabantia ka o te marché ande o tunye follow de me bite o te marché billahi aka o te muntia wallahi an kay réseaux sociaux be lame abe laje kateme mali ortem ka abe laje kala sidri abe laje kalame ka information nyumandi kateme mali tele soka tele so min te chiefo tele so min sigilente horonyaka tele so min sigilente ladriaka tele so min sigilente jamana kanuka tele so min sigilendo nyani ni toro ani kumasuluka ngoy mali tele so de ortem asigilendo nindeka fama o fama manana ibore supporter fama o fama manana ibore ka fait un diviser mais jamana don kanyani nu ka toro itake anya video joli ke ne ba ci mali tele so la nu ta labo anya vocal joli de ke ne ba ci mali tele so la nu ta labo ne nu be communiquer la ma dongodo même o don video ne a chu matuku même o don ambora ka video munu ke ka publier sur les réseaux sociaux tele wero ka labo mali kuna radio wero ka je ne re ka orte mo ota katla ka video nu be chuma en privé mais a video kelente yemi labo importance kelente sera kamil labo katla kanga fiso nanga fe unchima itolu labo parce que otu nafa e kantreta kono ite fe sora kono itolu labo olu bisiga anga geleado olu bisiga fo onye ka fo ko banda ona na franci ko bana diato na o manyonye ha biyato ambe ka kule ka fo ko bana ba on na minka juguni korna eba biyato anga baro be ka tie ka kule bana folo e konori aw nye kongo todi parce que mami de barala o tisika dumini soro ka do mami de barala la via to bolo mami de barala kenya to bolo. C'est ça. Bandao makuma fo yede. Avec un moke maliendo de la ninkainka. Voilà. Niere ka moka na ka foko bana de e bali. Eni ka demana do masega nyogonye be horonya be rojume. Maliendo. La diria yere be rojume. Aye chefo nyogonye sa. Anka na nyogo musala ngalon ko de maliti. Nyogo musala ngalon ka. O de maliti. Ko ni kasai mabai kateme demana de unkawa. Yani bandao ka ke président sutan yende tundo koma onke chogo. Fauka chogo de famu John Dumen de beba on na tugun katla ka ke président yetu ka surana on de tumbe bara la nyonte ngo chaman de bi fembe président la itumbe rojme itumbe koma on ke chogo de ni tiena na yi chien fo nyonya akana fe munumunu kwa bandawe bara minke kuma sulu ko de wallahi billahi atebe bana mi bali ka déplacer ka bon mali kono o bana kele ni déplacer ka se jien yoro o bana kele ndi bali ka kuma ide on fe na asuru jamana kanu yere de bila na soro ibu ka geleya de do ibado ibe geleya kono ibe toro kono ko ibe na solution nyana la de wallahi iye déplacer li min doron ke kana o doron bi se ka ke wasai ka kuma ni malien de ube hari ka message doron chari malien de ona nga kani da klimu koroya itume romi na nete yendo dia itume wo min kono ngone be yendo ne be en kalama fen chama be ne bolo ikon mais mbi to ye jamana mabadi non ta ben kuyande mbi to e oya jamana kele o fanateni c'est ça aye ko mali leta kungo ka dogo wallahi billahi c'est pour ça ka kele ke chogo do la fo mali ndo mbede ka wuli quoi c'est ça na sur mali ndem bebe prison na bi billahi ne be en kalaw ye ne kelembe ni kelenke ne kelemba ke fana be gagné fana mais o be kene ma o sen sur lente o banalente bebi da ka fo dona taborata fe be nyana bo passeport te botugu kartini na te botugu akera jona akera au de la munun tata mbolo an ko ni ta ma banfolo
donc aw de b'a toro na ɲani kɔnɔ ala ma don o don n'an ko manifestation munna na aw tɛ se ka bɔ di yan e ma ye terrain kan e bɛ se ka mun de fɔ e mana fara mɔgɔw kan ka kɛlɛ kɛ e bɛ se ka mun de fɔ k'i to kɛrɛfɛ k'a fɔ i bɛ information ɲini yan k'i to kɛrɛfɛ k'a fɔ ko a donna ta bɔra ta non o tɛ marché dɛ i bɛ don combat de kɔnɔ i bɛ don combat de kɔnɔ ka combat in kɛ wa anw kɛlɛ tɛ an tɛ carte na dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ dama min bɛ yen nin kɛlɛ in kɔnɔna na k'a sɔrɔ pasoro ko ntanya tala nina ko tanya tala kuntili taba mais a dese be maoma la iba be soro kɛrɛfɛ de na o be kɛrɛfɛ a be tiaw kun kan de c'est ça la vérité a be tiaw kun kan de aw ya yo odonna banda o mbena le nte fen fo e folo mbena le mare ka video damine folo ni ne video spéciale ke e ka dongodo a do e ka ministre a be démissionner c'est ça la vérité a be démissionner parce que mbado ne ere bado min be nkum bado nganga boni min fana ne ere bodo aw ya yo odonna shirifi bora ani kaunjimu a kumana ni maliendenw tɔgɔya ye a kumana ni malienden diaspora tɔgɔya ye k'a yɛrɛ kɛ maaba ye k'a yɛrɛ kɛ kodɔnna ye k'a yɛrɛ kɛ makoɲana ye ka tila k'a yɛrɛ kɛ ale de jɔlen bɛ maliendenw kunkan kɔ la maliendenw bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la an bɛ souffrance o souffrance la ale de bɛ taa fɔ l'état ye l'état bɛ ka solution ɲini a la bɛɛ bɛ Serifu dɔn a y'o fɔ ani kaunjimu de be ɲɔgɔnna iyo me fɛmi ye kaunjimu ye ne to jateo mais ne b'a fɔ nin yɔrɔnin na ka tila k'a fɔ kaunjimu fana bɛ yɔrɔ min na komi bi o su fana ka fisa ni ale ye Serifu ye kaunjimu su ka fisa ni Serifu ye ouais a mana kɛ cogo cogo kaunjimu ye kɛlɛ de kɛ jamanadenw ye hali n'a y'a sɔrɔ a ye fili dɔw kɛ awa hali n'a y'a sɔrɔ a y'a ka entrée ɲini a kɔnɔ awa hali n'a y'a sɔrɔ a tilala ka jamanadenw janfa parce que anw ye jamanadenw ladɔnniya n'o ye o mais m'o minɛ o mais a wɔlɔla cogo min olu yɛrɛ ɲɛ b'a la o hali n'a sɔrɔ kanjimu y'o kɛ n'i y'a ni Serifu dannen ɲɛ kɔrɔ kanjimu ka fisa ni Serifu ye o ye kelen ye filanan ye jumɛn a ko ko jamanaden miliyɔn 6 de bɛ jamana kɔ kan anw ye miliyɔn 6 ye an bɛ jamana kɔ kan mun kelen de dɛsɛ ya anw minɛ n'a ɲana mun kelen de gɛlɛya ya anw minɛ ne e sera k'a ɲɛnabɔ a bɛ yan de min dɛsɛ ya anw minɛ k'a fɔ ko Serifu y'a ɲɛnabɔ a ka bɔ n'a daluya ye a ka bɔ n'a prévu ye a ka bɔ n'a dossier ye anw tɛ kɛlɛ kɛ ngalon kan dɛ bon a kana fɔ i bɛ kuma ni maliendenw tɔgɔya ye i bɛ kuma ni diaspora tɔgɔ ye awa i t'anw ye représenter anw t'i dɔn an ka représentant ye voilà yabala e b'i yɛrɛ ta malien den su jumɛn e ka fisa ni an ye wa Kaunjimu e de b'i yɛrɛ jo Serifu de b'a yɛrɛ kɛ malienden sugu jumɛn de ye ale bolo ale de ka fisa ni malienden tɔw ye e bɛ ka nin jaabi Kaunjimu de ma ne ka sira tɛ ni Kaunjimu cɛla la dɛ mais ne b'i jaabi en tant que e bɛ ka kuma au nom de diaspora Serifu e b'i lajɛ mun ma façon de ye kelen ye filanan ye jumɛn ye Serifu e b'i yɛrɛ minɛ mun de ye e hakili e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la malienw bolo diaspora kɔnɔna na fɔlɔ an ta an ye miliyɔn 6 de bɛ sigilen bɛ kɔ kan aw bɛ se k'a fɔ cogo di kan an ni wasoden 10% man kan k'a faso bolo bɛɛ kɔnɔ o tuma anw ye maliyɛn su jumɛn ye kɔ ka maliyɛn o tɛ kari nin zɛ ye o kelen a filanan aw minnu ye commerçant ye n'i y'a ye k'a fɔ ko sɔrɔ t'an bolo parce que aw tɛ taxe sara la aw de ye jamana nin ci e b'a la a filanan i b'a fɔ ko min ma ko u kan ka wasoden sɔrɔ an ka waso bolo bɛɛ kɔnɔ mais il est temps qu'on fasse un constat. On est à 98% musulmans. Et tu es constitution islamique là. Ni Jésus, c'est la main de l'eau. Ni terroriste, c'est la main de l'eau. Voilà, voilà. C'est-à-dire, il faut y que k'a fɔ i bɛ ka diaspora défend nin kɛcogo in de la or que c'est faux. Billahi tɛ ka anw défend. Yaya. E ko maa miliyɔn 6 sigilen bɛ Mali ko kan. Mali ko anw sigilen bɛ yan. Komi ko Kaunjimu ye jamana tila de ye Kaunjimu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Ça c'est autre chose. Ne tɛ Kaunjimu défend o. Mais ne ye fɛn kelen de fɔ dɔrɔn Kaunjimu ka fisa ni e ye. Parce que e b'a anw de kunna e ma se ka fɛn ɲɛnabɔ. N'i ye Kaunjimu jɔra k'a fɔ ko malien de diaspora min bɛ jamana ko kan ko nafa t'u la ou bien i man ka nin hakɛ sɔrɔ e de nɔ dɔn dɛ. E de y'a mago sa. E de y'a mago sa n'o tɛ Kaunjimu tɛ se ka nin kuma fɔ. E de y'an kuma sudu n'o tɛ Kaunjimu tɛ se ka nin kuma fɔ. A ye tiɲɛ de fɔ e de b'i ka entrée nɔfɛ mais jamanadenw ka entrée tɛ dɛ. Serifu b'a ka entrée de nɔfɛ mais a tɛ ka jamanadenw ka entrée ɲini a tɛ ka jamanaden minnu bɛ ko kan k'a fɔ ko ale de jɔlen bɛ n'u ka tɔɔrɔ n'u ka ɲani ye pour que ka se k'a kɔdɔn k'a dɔn sɛbɛn ko jumɛn de dɛsɛ b'a aw la Serifu t'o nɔfɛ dɛ a bɛ k'a yɛrɛ mandiya l'état de ye a bɛ k'a yɛrɛ gɛrɛ l'état de la pour que a ka se ka place sɔrɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni malien de diaspora tɔgɔ ye non o t'anw ɲɛ dɛ non o ye ngalon de ye
oyen galon ibe ka min fo ka unjimu ye ibe ka min boy da kono oye chien me akewale de tila amma ko be kewale de la action ebe kuma do fo min kewale te la hara dana yeretika horonya yeretika hara horonya yeretika ambassade tigelembe mo folo mina oye sirifude konsili na ka mo tigelembe mo folo mina oye sirifude ko ne de ya fo adalia de bembolo après vous de bene 24 bolo ho konzai tigelembe mo folo mina oye sirifude bebe siga tigila ke ninke chogo inawa eni ambassade te nyogon kanfo eni konzila mo te nyogon kanfo eni ho konzai mo te nyogon kanfo ne fele ka min fota dalia de bene bolore ni chebe ho konzai kono ube ni chebe konzila kono ni chebe ambassade kono nu bora kanin kuma in demandi mbe boni fenye femi ngajuguni fembe la jele nya bebe barablaw ne o defo aw te fen kala mo tibabu de téléphone de la mene ba contrôler c'est ça la vérité mo fiye de o keleni har munumunu yorotola aw ka téléphone abetu sa kadawe chogo mi simi min kadawe kadwa kono na contrôle bi ba fawe abene bolo wallahi billahi yere negete yere fote abene bolo bon sirifu eta an kunna bi eta an kunna sini parce que ho konza yere ma yere koni o yekelenyi flana femi ambassade ya ma yere koni sabala e jume konsila mo yere ma yere koni daluya de bene bolo koni chebula ikan wele kan nyininga ka foko wa konye min foko ngabona prévu no kera ho konza beti o yekelenyi flana abeti ka soro ma yem minere konsili fana beti ka soro ma yem minere no defo nenu tekele ke nyoyede nenu tekele ke nyoyede ne leta de be kele ku sama ka bonu ye wallahi billahi olu kungo ka dogo ka teme fembe la jelenga mo ambe ni ngele abela jele na be di sigide ambe na ni miliyari woro ye jamana kono na ambe na ni o miliyari woro miye nyina joli de tara ay sirifu nyinga ko nyina ko joli de tara ma joli de bara jofolo ma joli de tunganga bara ke ka chaya ka teme o miliyari woro ka fentara tugwa femmata min tara tari miliyari bo aya nyinga ko nyina ko joli de tara ibe tu sigi dabaya kanfola ka fogo way ne de be diaspora présenter ayta ka on présenter amba fie bandao e minye do faraka ka fogo abe sanduru wereke oye e bandao de kungoye me ata malende unkuna de am masrifu yere koni awante na yere koni fana ayere koni fana ta on bolo diaspora fanaka c'est ça atanga gilado atanga torodo srifu koni anta yere koni de ate malende unkuna bi atankuna sini nebe ka kuma au nom de diaspora malienne. C'est ça la vérité. Mbeka min fode malien dem bela jelene nga kuma kande donde. Moshima sirifu ere koni. Personne. Moshima ere koni. Abeka kuma ka place de nyini. Abeka kuma radio ula ani tele ula femere tere. C'est-à-dire ka ere mandia droit akase ka to gouvernement kono ni ndronde do. Aw munu ye sanduru dama tan e représenter. Aw munu koko kwa ka malien de diaspora be représenter Francis tede. En konité. Francis Sentala bi Francis Sentala sini. Ni jamana were minya accepter oyo tigi de kungwe. C'est ça. Na soro sirifu be se ka fenyana bo e banda o sirifu be kuma kan kelen de fo présenter se ka la wuli abaka publication aba accepter abaka photo aba accepter abaka communiquer aba accepter mais niaye ikera faso kuma sulu genye niaye ikera maye mami ite jate hari faso yere l'état kono l'état ita kibla plage de la mais ite ka jate ikuma ka itigelen de bala parce que inyabi ka kewale ou de la inyabi ka kewale ou doron de la e sirifu nimi ketoko do nimbori kama iga video especially nimbori kama nin kofe sirifa te diade yaro bima tombe ka fiye ngwambe ki bonya be mande bonya basagi be mande ite minye ito yede awa ite se a place mi mfananye ite sogo nyede anko chien fo nyede na unjigi karla jamana inkuno ya na unjigi karla aventure la wallahi e sirifu de nodo ka balo adama de unadro ka mau arnake dro ka mau sama kana dro ka fo katina ko har ni mo ye question possible katina ko la ibe kuma ite kuma aw joyoro yere jume ni adama de nyere kera ka fo ko joyoro ko nafa tala balo kunye jume shisa imaga ka balo ngo adama dom balo kunye joyoro di adama dem balo kunye kewale nyumandi adama dem balo kunye kan nafa de nyamogo la yiri turu kunye de ka siga suma ko nga aw turu kun kera de nyani ani toro ni kuma sulu wallahi ani kasara dama ka la se malden diaspora la awa kartini ni passeport bandaw ya me ama meu abi fara ka bonyo na chogomi iko deson tade ka fuko passeport kana bo yere foka jenwuli ko nina kana bo passeport nina yere kana bo yere me anga kele fenkele ndedro ika fara ka bonyo na dro aw ka fodro ka fuku farla ka bonyo na dro abana aw kana passeport yere labore o yawde kungwe
c'est ça o yaw de kungoye n'aw ye kalo naani sɔrɔ nin kɔfɛ ni passeport ma bɔ min bɛna kɛ a kɔfɛ anw tɛ tuguni mɔgɔ wɛrɛw de bɛna o kɛlɛ kɛ o fana ye kɛlɛ wɛrɛ de aw ma passeport jɔ a ye passeport a ye nina fɔlɔ de jɔ aw mana passeport jɔ sisan mɔgɔw mago tɛ ka sa don o don ka taa aw kana wuli ka jɔ de maliyɛnw a y'aw da hali bi k'a fɔ ko aw bɛ ninnu ka publication de lamɛn a ye da hali bi k'a fɔ ko wayi ko aw bɛ ka sirifu de lajɛ a ye da hali bi k'a fɔ ko aw bɛ ka haut conseil mɔgɔw de lamɛn a ye da hali bi de k'a fɔ ko aw bɛ ka conseil mɔgɔw de lamɛn ou bien ambassade mɔgɔw de lamɛn fɛn bɛ yela aw la ɲin tɛ min da fɛn bɛ yela aw la ɲin tɛ min da ninnu si mago tɛ fasodenw na awa ninnu si mago tɛ maliyɛndenw na sirifu k'i da bɔ an maliyɛndenw ka tɔɔrɔ n'an ka ɲani kɔnɔ a t'an ka représentant ye awa an t'a yɛrɛ kɔni awa an ma deli k'a yɛrɛ kɔni yɛrɛ an ma sɔn ya an bannen ba ye ni sirifu taara fɛn fɛn f'aw ye k'a fɔ ko maliyɛn de diaspora kota an m'a fɔ de a taara fɔ a yɛrɛ ka entrée de kama an ma kumakan dɔ a da k'a fɔ ko a ka taa kuma an nɔ la an m'a yɛrɛ kɔni k'a fɔ sirifu taa nin fɔ l'État ye an ma deli k'a kɛ awa an tɛna a kɛ tugun c'est ça Mali l'État k'o faamu de sirifu Haidara a t'an représenté je dis je répète sirifu t'an représenté an yɛrɛ de an yɛrɛ ka représentant ye c'est ça haut conseil min bɛ a France kɔnɔna na an tɛ diɲɛ tɔw don dɛ awa a tɛ anw fana représenté je dis je répète min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la dɛ haut conseil min bɛ a t'anw représenté filanan consulat min bɛ a consul min bɛ a t'anw représenté France kɔnɔna na yan sabanan ambassade min bɛ a t'anw représenté anw ka représentant y'an yɛrɛ de parce que an ka media y'an yɛrɛ de an ka sɛgɛ an yɛrɛ de b'a ɲini an ka hakɛ an yɛrɛ de b'a ɲini an ka papier ko an yɛrɛ de bɛ wuli ka kule an yɛrɛ de bɛ kɛlɛ kɛ nin bɛɛ nɔfɛ olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sisan haut conseil jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yan a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Jabira n b'i ta n'i tɔgɔ ye n'i y'a ye ne b'i ta n'i tɔgɔ ye n b'i ta n'i tɔgɔ ye en tant que n'i ye ɲɛmaa ye n'o tɛ ne t'i dɔn i tɛ ne dɔn dɛ n b'i ta n'i tɔgɔ ye en tant que i bɛ kuma ni ne tɔgɔ ye n b'i ta n'i tɔgɔ ye en tant que bi ni Ala y'a kɛ ni e bɛ kuma ne nɔ la n b'i ta n'i tɔgɔ ye ka sababu kɛ nin na voilà Jabira min ye haut conseil président yɛrɛ n b'i ta n'i tɔgɔ ye ka sababu kɛ i ye ne ɲɛmaa dɔ de parce que e de bɛ ne représenter l'État kɔnɔ e de bɛ taa ne ka kuma lase l'État ma ne m'o kɛ dun n'i m'o kɛ n b'i jalaki i bɛ sɔn kiiritigi de ma n'i ko i tɛ sɔn kiiritigi ma i bɛ place min na i bɛ bɔ yen de parce que mandat de y'i sigi mɔgɔw de ye kala fili pour que i ka se ka sigi ni mɔgɔw ye kala fili i ka sigi i bɛ sɔn kiiritigi de ma baara min fana kiiritigi dɔrɔn tɛ aw tɛ k'aw ka baara de kɛ aw tɛ k'aw ka baara de kɛ k'a fɔ Jabira ka diɲɛ ye o don na i ka cɛ bɔra a ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ avocats bɛɛ bɛ n bolo n tɛ n'olu sujet mais n bɛ layiru d'aw ma Jabira n tɛ kɛlɛ ni nin kɛlɛ ɲagami ɲɔgɔn na dɛ n tɛ bɛɛ kɛlɛ dɛ mais i b'a fɔ i ka cɛ min ye ne attaqué i b'a f'a ye an tɛ Katina kɛlɛ bɛ ban mais n b'a kɛlɛ n t'a to yen ne 24 de y'a fɔ de personnellement ne yɛrɛ ka kɛlɛ de don awa n t'a to yen awa n tɛ hali ni diɲɛ bɛɛ yafara ma ne tɛ yafa ma de parce que a ye nkalon siri n na k'a fɔ n y'a fa nɛni ko n y'a ba nɛni n ko a ka bɔ ni prévu a ma bɔ ni prévu ye maaba dɔw ye n wele k'a fɔ ko n tɛ sɔn ba nɛni n tɛ sɔn n ko walahi n bɛ n tɛgɛ da kuranna kan n m'a fa nɛni n m'a ba nɛni ale de ye n dɔgɔya mais Jabira walahi bilahi ni diɲɛ bɛɛ yafara amiru du karama ne tɛ yafa ma de fo n'a bɔra ka na yafa ɲini ne bolo n'o tɛ ne tɛ yafa ma de e k'a ɲininka o don su n ye min ci a ma ani maaw ma bɛ communiquer en tant que numéro min b'a bolo ani maaw ma bɛ communiquer fɛn fɛn bɛ jigi a ka téléphone in kɔnɔ ka pièce to a kɔnɔ wallahi n b'a bɛɛ sɔrɔ kelen kelen maa sigi faden kɛnɛ kan fɔlɔ n ye baara min d'a kan o don su a b'o kalama a t'o kɔlɔlɔ kɔnɔ fɔlɔ a ma b'o kɔnɔ awa ni maaw ma bɛ ka communiquer fɛn fɛn bɛ passer a ka téléphone kɔnɔ a bɛɛ bɛ n kun awa n bɛ n kali Ala subhanahu wa ta'ala la ni haut conseil cɛ kelen y'a da fara kan ni muso kelen y'a da fara kan ni maaw sigi faden kɛnɛ kan ka kɛ fadenw bɛɛ la ɲamaden ye ni maaw sigi faden kɛnɛ kan ka kɛ fadenw bɛɛ la ɲamaden ye aw y'an ye Katini na kɛlɛ la don jumɛn k'a fɔ haut conseil ko a ninnu bɛ nin kɛlɛ la an k'u wele ka sigi ka kuma n'u ye comme ambassade y'a kɛ cogo min ambassade man ka baara kɛ a man ka laɲini sabati mais a y'an wele dɛ hɔrɔnya kɔnɔ a y'an wele dɛ a y'an wele an n'a sigira an n'a kuma na fɛn min b'an kun n'an kan cɛ an y'a fɔ ambassade ye aw bɛ ambassade ni pouvoir ci yan aw b'a ni fanga ci yan aw b'a ni kodɔn ci yan aw b'a ni kalan ci yan o y'an wele e min ye haut conseil président ye e min Jabira e min bɛ e min ye haut conseil président ye e min b'a anw bɛɛ association fɛn fɛn bɛ France kɔnɔya na yan k'a bɛɛ représenter l'État ma est ce que don kelen ye maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ aw bɛ nin kɛlɛ min na
ne de kanga ni keleke parce que ne de kanga consulat attaquer, ne de kanga ambassade attaquer, ne de kanga sherifu attaquer, aba ne de kanga président attaquer, ne de kanga malien de diaspora labo pour que ga manifester en cas de français ou là France Macron nous ka lame député ou ka lame ka lettre sebe ka lata merima ka lata député ma ka latu fo ka assemblée nationale kono ka donc ka fo a nga jamana de munum bia itonyeno do manga famo te ka lame ni ambassade e Christian Joli ate kan jabi har na ye jabi amana ni jabu nyumanye ou be nye conseiller e Christian Joli amase ga jabu nyana madia ou be nye ho conseil supérieur écrit commissaire et moi c'est que nouvelle nyana madi en kadjama de kungangoka parce que il est on be représenter Franchi Konana yabi et de kanga on labo bi malendo aybo nous ma katina ni passeport franjonga malembe je yoro Franchi Konana tieni muso aybo anga franjonga pour que kaira bandaola abate de jamana en kona ambassade nous be datu ngoy de ka bareni et de kanga keleke ambassade ka datu go jabira et de kanga keleke consulat ka datu non teni consulat te fala o te bala eni ambassade te fala o te bala wa hara o te bara chugu ya kelena awa hara o te system kelenya hari ta chogo nu te kelenye awa hari sigi chogo consulat be barake chogo mi ana be barake chogo mi ana ambassade be barake chogo mi haru te nyonye la gara don ma au taraw dlo consulat mola au taraw dlo ambassade mola ka bek relation ba kelenye pour que kamalende on detri ne bo ba chemi mba bande wene 24 de billa ne ba bande au tenir do mais comme ako ko nyaw kele ko nyaw fane ni nyaw baneni ne afo video min kono ne re do ni takabo e jabira ko e ga temi nyenkele mata na to koyde ni ay ne e tani to koy femerete ni tan tant que responsable en tant que bi ne bi kam mara fitini do kono ni tani to koy ni kande ka jabira e ka sega famu ni nyorola mais bo asidiri yaw bla place do de la hôtesse ga mérité quoi abe joro do de la a doniya tawla a kalan tawla kodon tawla hakili basigili a tawla en contraire ni ne critique vidéo ko ebi si kimiri de be joro jumen de la folo ah ne de be kam mali association be représenter Franchi Konana ya ni ay ni be kan ne critique défaut do be ne la ou ni défaut te ne la ni no fe mo nunu défaut do bo olula ou be nunu mera kan ne critique i jon ku wele ngar ne budi nunu man ni nunu ka sigi ka kuma ibe kan critique ku jumen de la mamunde ke ube fila rodme me kodon de klala aula familiali ani jamana kanu ani ka jamana don ga hakenyini o tawbolo tugu on de jamana en kuna an ka sega lafiya sura sababu ye ede wallahi billahi parce que de ban be représenter association du de bia ko pastor kontanya tula ni be ka association de représenter Franchi Konana na soro ede u ka président association kele nde jira ka election ke pour que ka sigi e be place mina harna ya sonyo harna ya soro election yusiana de ka sigi me be place mina be de ban be représenter association te Franchi Konana ya bi ne te ka présenter o tiyo ne critiquera o écrimu de ya har ne en na est-ce que o écrimu yewa parce que ebe ka mado de mara o mara Konana ibe ka kewale doke ate biama ube ale ka lanyine ka kewale doke pour que akabo tonyo kono o dusukasi ba to abi neni ube abi doya ibi sigi kimiri ni mbeda la mais o kera nyemo rodi alaye kungolo de dauma me feminye hakili o ta kono tugu ça ni ta fe ne ka kumika ni ta fe ne ki trofo ibe dimission arandi jabira ko fo ka jeya ka no boala de ni ta fe ne 24 ki trofo ni ta fe ne 24 ki jalagi i joyoro fa ibe dimission arandi ka boy place la ka di mo were ma mi siga barake we kelenye flana ube ibe wule on be kelemi na sisa e de ba on wele on ti wele de parce que nyaba on na on ba on fa de ye parce que e de be ka on mara on fa de ye comment on fa banda ye chokomi de comment on fa concilier chokomi comment on fa ambassadeur chokomi ni on be ku kele ni hakilna do tableau do dio on ta cité nyondo ambe ku kele ka sababu ke ku jalagi ka sababu ke ku doya ka sababu ke c'est-à-dire l'état ubla joro do de la ko on fa de do ko amba de do ibisiga ndeme nina aba ina kun fana yodi ambe la nyini min no fe no masoro ambe ku kele jugu ya kelete ere kunturu te jabira ere kunturu netito ere kunturu yere ne mako foitila ebisiga ke bien ne yelendo de meilleur kunturu ne ma delikiye hani yem tado yere ka foko ededo membi kele ki doya awa katla ki to fonga video kono hari shini e jabira minye cheye tugu o kanjabi ka foko ni tofo mbe boni fenye minga juguni ni mbelaje ni mbora ni nkofe ni mami nye atake ni nkofe mbe nkala uye malendo ni nununka ho kwanza india nombe ibeti miso arandi nu yere
parce que mba ci be ma privé de la yani ka bona e public ka ni ya ci privé la be de be boka dimso arande katla ka video ke ka fo ko alete ho kwanza e kono tukun kwa awni chebe nyona ote chemi ndode bebe kuma dabara la nyeni ne tato ere ibisiga ne bugo ka ne fa ibisiga ne jogi ube ibisiga ne fa obisiga ke mais non ikolo chire iya tene la réseaux sociaux ça me fait ante bimo oka eto kalama mbe fembe kumba kun kada daluya jumende ka mgo yani adama denya mgo ke chogo te kelenyi do bisigi neni bisini no bisiga ke adama den kelenyi ino bisiga ke fa sidiro no bisiga ke terimawi ne be ka munu ka daluya ke ninde nebe ka munu fana parce mbe tiemi fana fo mandi dowye konda ka fari o kololo be mado toro be donc ibe nini ibe ndoya ibe fanene ibe mbanene mba munu ka da nimbeka nimbe sidiri adama den ka intention mana se degré dola itado ikanga minke mba to nimbe kama jiye kuma bebe ka fa onyi jiye kuma jumende be mi ma fa onyi on fa onne ya amba unne ya anya munu ka teme a chete amusote ne nta sagemina ube hari kiwele ki jalagi nya to e munde kama hakili de be barakio e jabira bafo ko ayi ko e trote fo video kono ko awte jalaki katla ka bela jelenga franyon ka tuko katla ka ira ka foko ko chekele inde kana ne attaquer e tablia de be ne bolode ne tate mununu de ne ka tablia de be bolode c'est ça akoko jabira inika equipe dia ale black kana ko bede tumba fe ka wuli ka foko be na ne attaquer ko e dia black kana pour que ale ka ne attaquer ko be kana wuli ale ka bla nyefe imada au faguna bila au faguna au maseka leta attaquer jamana do mbuga hake so au maseka conseil bouger ka bo anola ka da fermer au maseka ambassade gain au maseka France leta écrit pour que demtani munumbe nuka bara uchiana nuka kala uchiana anamba munumbe nuka bara nuka dossier ujora ka sabu ke pastor ko ntanye pour que igasika sebendi oluma ka maliende ulabo pour que anga manifester anga jamana ambassade ni conseil ka datugu odul datugu lem kofi ambe wuli leta kama leta français kama ya aka fere nyini ka sebendi maliende o maya au ma wuli ko kede mais au be sega ni adresser ah non au ka dogo au ma famu ne be adresser ne ma fonte bugo ne be sega bugo ne be sega fago mais idi jadro ni manya ka ne kelendro ni soro remindro ninnin kanabo non te ni misigi faden kene ka fembe ka kengalonye afrika che hari bi ay appel mununke aba hari bi misasi dama min jiginaku har na kera misasi écriture de texto abeneku fem fla de do abe ya fanyi nebolo e kelenye flana na ma ya fanyi ni ah non mba to sankele ni nkofe awa sankele nkona na mbeka sidiri mbeka kelere kwa mbeka kele parce que mbeka feunde minala kwa mbeka feunde takabo akunku mba to sankele ni nkofe parce que ntane antikatina kele nyama nyona de o antinina kele sidiri o e kele public de menin kele nyene ereka kele de hadna ya soro na ye soro antinina mo defalila onu itenyo nyesira la kwa parce que ne ma desenga kele la de billahi ne ma desenga kele la de ne bi toy ka fo ko nyi toy me mi toy ndembe ki kele de mbo fi sankele ni nkofe e ma ya fanyi ne bro wallahi billahi ni alay toy ne 24 ti toy Amidou wallahi ni alay toy ne 24 ti toy mo saray kane bugo kane fagade me ne ti toy nde femunumbe ne kuika femunumbe ka passer ka téléphone kono femunumbe ka transferima ini jonde be ka communiquer dossier jumende be ka chima erebe communication jumende ke ima fenya la folo ima foye folo vocali munu nyu chima odon su mi nankelela muna ni manjabi tumene ka telephone de kono nga tumbe ta de kono nya dossier munu chima tu ngo ibe jonga telephone kono ngo ede be wuli ka foko ibe ne attaquer aw make ko dona ni kalankila ni family bagawe 24 be ka minke nga geraw an ka 24 gera nyerela pour que parce que on be ka kuma ni jamana dembe de toyaye information mi mbambolo an ka dama ka fo publiquement be ka famu mais oba do nete do ngalo na nete korombi de ni leta yake kanye ne bafo mais ni yake kachie wallahi billahi ne bafo ne o defo ça ne fantande de mbe sa o fantande ni wallahi mbe sonka sa o kono o kapsa ka foko ko ne korompira nete korombi de yo nete korompira ay ambassade ni nga ke na zo nebe korompige ay ni nga ko sobe nete korompide o de mo sirane nye femere tere chien iko ko ne daka fari malendo ne daka fari mbe minfo yala jonde be se ga demanti folo ne mago bode law ne o de fo depuis ne be rejo sanfio
ngo ni ne kumali kambe ka minfo ni bi se ga démentir bona prévu ko ni nde do ne mago bo de law ni tiente fana mba fu oui bien sûr ne refila ni nte ni nde do Jabira mi joro fade ho konza mi be France ite barala billahi ite barala wallahi awte barala awte sega sulata awte sega nyana malata awa na uba fe ka balo suude la suude soro tugunde na uba fe ka balo nyana ma ude la awa nyana ma yerete soro jaga sulama ko fawe ka jeade ma video ka o kam folode koma go kombe ka doya meni mbora o kama dongodo ka fo mbena siga o kama folo kombe na video ke spécialement ho konza video ndani video nyaka mi nyona de ni mbena sigi domina ka fo ko niye consulat video normalie nte consulat ni ho konza ndani ambassade fana nyaka mi nyona de awani mbena ambassade fana kama ndani fe nyaka mi nyona de awani mbena banda o kama domi o ya kelenka video de ndena che kama ndena muso kama de nebe ka ko nyanyini de ikolo shire ya nine ka kuma ko chama ne bene bolode chekele mi mbese ka ho konza TB ne dedo chekele mi mbese ka consulat TB wallahi billahi ne 24 dedo awa ba ke abeke jamana do nsagode aw be franka de ambe kele nke fana o eja gwadi aw be franka ambe kele ndeke aw kuma na o me ambassade ka kuma ke aka dawa ke aka hari publication dron ke dro ka fo ko 24 be ka diffamation deke ambassade ko ke dro akoke malende mbebe bwa kala masisa ka fo ko munde passera ni France mali ambassade mbe France ya kwa yere dimso randina yere ko munde passera kwa ka publication dron ke dro ka ne démenti auta do mimbe o jama inte ko jama be na la jodi anya auta nyedo anga misaji kanga se yoro mi amma go bode la uluga soro no de jebe te o parce ni jebe ya soro anafata aunka o amba fe munu ka soro anni ambe ka munu attaque ambe ka munu kele oluka soro ka me ka la medro pour qu'ambe ka minfo ka foko ngalonte c'est ça Jabira bi bonya tato nte kumika ika kornya fana tato fana konte kumika parce que bibi e de bene représenter l'état kon e de be kumane no la bi gela mi bene ka biere kanga fo toro mi bene ka biere kanga fo awari hanni ne hera soro bi ne hera soro jamana in konna na bi ka ke fo jebe ya do wallahi mo folo mi nganga do yedi ne ma ne ka hera nyino la ko ite kele be kele de ho konze kamalendo mfarando nganka wuli ka kele nke politique kote ho konze sigile mbaunde kama me yake politique koi yake candidat koi yake parti politique utayroy ya ko de kwa mo tonyo na sa ha dongo muso de be tonyo dongo de chew de be tonyo dongo de arama de be tonyo hara munu ka sebe mbambola nyere tonyo na parce que ka sabu ke munye amunu be barala ibise mo kelenta ibise me kam o kele mo fla mo saba mo nanita ha kamo saba mo nanita ebe ko lu balo ko jamana ka sebe ha abe ko me te baralaw ebe ka barake ka bla nyintinde kono la e kelen jole beni mo fla saba e bolo ebe barade la e te baralaw parce que na fure nganga mago minya ya te mago nya e tuku balma joli de be e bolo bini be ka balo ka sabu ka desra passeport dronde Jabira ite wuli ko kele kede awa ni te wuli ko keleke ni ne yi jalagi nga video kono nga hake do nga droit de e de be ka ne représenter yan folo e ne ka représentant do e yan folo awa mbi jalagi ka da ninka mbi to fo ka da ninka koroya tede ndi fane ni ndi banende memba yiri la ye faso c'est-à-dire ye faso de jugude c'est ça voilà comment ni te bamaranka memba fo maraga kana Jabira ngara ngari nga tonko ni nan tonko ni na sababa nke ni nge représenter ne relenki association France no on yeran kenya na président anti gira kenni mani ango nyalla kenni mani annan ka gilina mani dabari malelle mundanga ni yere association benu go yeran kenya ni président na élection nan ken ta on yere Jabira anke ngoku yongola kan association nano passeport on baringa ta serebi kan association nano ibenu golle ngama bono angir na kenga jangenda bariya anke nyanka sikokoro le tanna anke nyanka dugo no kudiga men kyandi consilinga agama dunya na jamane le mum bagandi o benu go France no gondere ona here na consil laga na non tere ona here na ambassade laga na non tere me akhari na ho konza no gonya parti politique no kunya na ho konza no kunya na kusanta relation mutu agado ambassade naga na kusanta ho konza na kusanta relation mutu ido consulat naga yala ga kullo go defana wa akullo go hakenkini wa aga mari nya garu joli ni soro mani na yere aga habanu soro mani na yere aga mari mu soro mani na France no gondere de gunte nganti ke passeport on kibaria har mari men ni sigira kenye har mari men nam place ni angare golle be surono
gelagira ya gara golle da baro kuma ngariyo gajan ke gile do lenkina man na ga moku ka humame nanti ndan kulle mun o ke gajangi nanti katna no passeport nan pate bakami ambassade ngari khiri mo gombe hari nganti de mana gajan ke ni khiri ni hakara lamuru e jabiran ke ndo ko khiriya or ke o haba nan ngaw o haba hetanga nan tan kontrude ango plage bi ando haba nyanga parce que no represente ne kenya abango represente ne yere ka ken kanti go gan ton ko no video no da wa ken kanti go gan jaragini antar gi manan ni kiyayo non tan kontru na ko na hana anta sirtuna hana anga ta place gi anta sirtuna hana place ki hanka be ga ngasira ke be do to ko be ga kenya ci go gan jaragini ngan turo na girin nan tinge gajan na kende abam ma mbane ke me kada ko na ko ko matina sunu kan nyamuko nanti ho konse ci ko mante nyan ka himame nanti ti i warning ke ras 24 attaque ta ga yi ke warakane awa an go ke amidu na gajan na gelillen ki makumbane na sinia kinia gajan ko nyame ke gajan o nyame no awa ngoina gaja ko sa to hade da lube gi maga kan mangatu aba ho konse yugo ganira khelladi ya gare ganira khelladi awanda ga o mede shefu ganira kirindo hamidu naga maryam pay murin ke maga wallahi billahi har Allah gana ya ha maga ngenta ya hana maga nan tigiti me na me katu hetide ngo hebe nyana ngatu capable ntengani na kebe da bare ngatu ngara kebe khiya ya watu akin ngatu nge watu awa na utu gella kote malenki naga hoga pasa telefoni kama ni murnu ku hilli kama nda su kitabana bani hoga pasa ni murnu ku mani me kama ama jopede yugo bendira kelladi ho konja inchugana ka mame nan tira kallo na dille ngaga so dimission alla parce que be ngema ga ko nyimeno kama ken nambura be ngema ga ken kamai c'est ça aga ganay gajanna ka gajati hora wa ga gajati dambenga aga gajati toawa mi kama ya dorti on ko la ngaga to agun tan on quoi kama ya dorti ngo place nga nyindu to soron kamundu quoi non sere go nan jara ganna place yuwayo sigira kay gwana nga na hay gwana nga nan jara gina sababu kenye nan na hanga ni kebe anken takenda bar nan tan ma jaragi e otman anken ndo ku kutun taka anke mugu taka donc ho na ho daro me daro ndenjo pena hay aga na ka place nya darno après kuna ga daro ma ga ma ka place aga ma no respecte ko ta ga respecte ne ou bien ngo place bi yanna mbugu no sere tan leta ko amma katina malele mu mbagani France no gondire ina gajangen dabari pour que konsila nan tere amma katina malele mu mbagandi jamane ken gondire ina gajangen dabari ambassade nan tere parce que malele mu mi passeport kita ambassade no konsila nan tere halla na here nyam woshi malele mu na bugu gadi on a France l'état attaqué na koya ina papier nginore munga ntangi nya golle niki magan agana mania politique akuma politique ni gare ni politique ni fere ni ko here nyani politique nga pour que ango brene mo gombe pour que anjama le mungo la hene mo gombe pour que ango jekulu be on kolanga kungo la haya kita mo gombe don tan contrôle ke ba me ba no ko me haju sun tanga papa ka o gena banda o jarage entone na jarage ta ko place biya or que akema carte ni na la di ma jarage manani mani responsable en tant que responsable tu dois assumer tout awan ken tan nene nan tikke diga me ke conseil la nyon ko landi de agara di wo e khiranya khirina di agamara di wo e khiranya bonena di de nki de nge ho masanki aba ke gajan ngo kallada tan ken no gondi shefu kana ti tallono ke gajan no gondi nan tina abunondi ko ni dunaide na ken kandangande aba hebe gimma ho conseil ni me soron kama alla di fare ni me bani anatu alla di fare ni me bana dunga na bagandi lengi sereta to ko konza ikira ka so walle aga yimino dimso arandi tudide ngen tadiga me man ko ni kundude ani nke maka gella ga me jamba gara me tirndino gella ga me durunga ma me jamba na soro ho konza dama nu ma nyogon jamfa ku ka nyogon nyini ngai na soro konsila dama ma nyogon jamfa ku ka nyogon nyini ngai na soro ambassade mo go dama ma nyogon jamfa ku ka nyogon nyini ngai non te netu chela yo me fembe ne bolu ka ulu bado na o soro jogodi ye nyogon jamfa dia munde kera munde la gosili serauma ay kaw yerede leta me fra no de fo franchi ko na yango na mbe bonya yansa on be bonya awa amba ukirite fana ba munyo e wajibi de amba ukirite parce que leta ya obla joro do de la aw ko ka te critique ko te be awma em no te be ma ay mi jawta aw kata chie fo mo ye jabira yerebe kuma mi jakaw dongodo ibe soro réseaux sociaux sanfe awa dongodo ibe soro mi jadola ay communication claire ke kaira mo la ni de be ni de te mais malien be communication bla en avance ka soro ke wale be en arrière ibe fen do communiquer ni nganye ni hari mali le tala jege ibe fen chaman communiquer anye ni ibe fen chaman labotele la anye ni nke yamfe mais oye avance de me fo ite minkera e kata be sike kanaki
t'a dɔn Mali yɛrɛ dossier public kɔnɔ i k'a lajɛ i bɛ fɛn fɛn dénoncer a ma kɛ billahi a ma kɛ aw bɛ fo in to yen dɛ action a ye action kɛ waati min de o kɔfɛ aw b'a dénoncer ni mɔgɔ ye ɲininkali kɛ dɔrɔn a filɛ yan fɛ mais i bɛ dénonciation de kɛ k'a sɔrɔ i tɛgɛ maa da kan k'a sɔrɔ i ma foyi ɲɛnabɔ i bɛ sigilen don nin kan kelen in de kan yan mais ne bɛ dankari nin na yan ni passeport ko ni n'a kɔni ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko conseil mɔgɔw ma sutura de wallahi billahi ni ala y'u sutura ne t'u sutura ne bɛ wa i b'a k'u yɛrɛ diɲɛ la awa ni passeport ni katina ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni conseil mɔgɔw k'u ma sutura de k'u ka ɲɔgɔn ɲininka yɛrɛ i ye ɲɔgɔn kɛlɛ mun de la mun de passera u ni ɲɔgɔn cɛ ne ye nin sɔrɔ cogo di mun de y'a to i bɔra ni nin ye fɔ ni ne y'a sɔrɔ i ka ɲɔgɔn ɲininka yɛrɛ n y'o de fɔ c'est ça jɛjugu laban ye fara ko jugu ye aw jɛra ka maliyɛndenw de détruire nka laban na cogo jumɛn de la janfa kalabantiya cɛ ne bɛ nɔ la yan dɛ wallahi billahi n bɛ nɔ la yan dɛ lɛnsi ka sɔrɔlen n bɛ nɔ la yan dɛ o de y'a to n bɛ waso ala ye n kɛ lɛnsi ka baarakɛla ye billahi cɛ min don a bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ dɔrɔn de kan wallahi a tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ o karisa ye tɔgɔtigi bɛ ne karisa ka sɔrɔ ou bien karisa bɛ nɔfɛ ou bien 24 bɛ lɛnsi nɔfɛ lɛnsi kan ka mɔgɔ min bugɔ a b'a to 24 ka ma non a tɛ faso jɔ la o la dɛ hari sini ni ne fila ɲɔgɔn ye ko kɛ a ka bugɔ de foyi tɛ bɔ papa ka tɛ bɔ a la faso ko de don an mago b'o de la réalité tiɲɛ mais maliyɛn tora de non nin ye ne kanubaga ye nin to ye nin ye kanubaga ye nin to ye kana fɛn fɔ nin ma an ka jamana in lajɛ a ti cogo lajɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ i bɛ k'a ka gɛlɛya tɛ wa hari n'a y'a sɔrɔ a kɛra la ATT tile hari n'a sɔrɔ a daminɛ ATT tile la jɔn de nana ni ATT o ye kelen ye jɔn de nana ni IBK ye cɛ maliyɛn dɔ a ye bɔ aw ka tiɲɛ fɔ sa a ye tiɲɛ fɔ sa a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ c'est ça awa an ka dɔnnikɛla ninnu hali b'an b'u ka gɛlɛya de kɔnɔ hawa hali bi mori minnu ye IBK ta ko silami de don ko wallahi ko mumini yɛrɛ de don an b'olu de ka tɔɲɔ kɔnɔ de e kumana wa kana da k'i ten tora ali kaba ma de i ye maaw de tɔɲɔ ka maaw de faga wallahi ala t'i to yen i kelen ka junubu de bɛ yafa mais maaw ka junubu min dulon b'i la o tɛ yafa de maaw bɛ tɔɲɔ o tɔɲɔ kɔnɔ aw bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ aw t'aw sigi ka miiri nin na aw b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ tan de don n'aw tɛ se k'a fɔ ko karisa ye maaba ye maaba jumɛn de bɛ min jɔra anw ɲɛ pour que k'an dɛmɛ ka nin kɛlɛ in dɛ a ma kɛ o mais ni jɔyɔrɔ ko de don i tun b'a kɛ ou bien ni président tagali de tun don i tun b'a kɛ i bɛ ka tagali man gɛlɛn n'anw ka nin passeport in fara farali wa i bɛ ka tagali man gɛlɛn ni anw ka passeport nin n'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa maaw bɛ tugu mɔgɔw ko komi baganw maaw bɛ tugu mɔgɔw ko komi sagaw i t'i ka entrée lajɛ i t'i ka vie lajɛ i t'i ka ɲɛnamaya lajɛ den dɔ de bɛna bɔ e la i b'o fana ka avenir de lajɛ e yɛrɛ bɛna muso de furu i b'o fana ka avenir de lajɛ hali n'i ma muso yɛrɛ furu i bɛ kanu min dɔrɔn na o fana lajɛ kɛ ou bien i bɛ sigida min fana lajɛ maaw bɛ ka ɲumanya kɛ cogo min i fana ka ɲumanya kɛ o kɛcogo la mais mun y'i bali i tɛ baara la mun y'i bali i bilala kɔlɔlɔ min kɔnɔ a bɔra yɔrɔ jumɛn a source ye jɔn ye maa minnu ye i bɛ ka sigi an kun na maa minnu ko i bɛ ka ye silamɛ ye maa minnu ko i bɛ ka ye mumini ye an b'olu de ka kɔgɔ i bɛ ka tagali dɔrɔn tɛ wa a ma bɔ a la fɔlɔ n'i bɛ ka taara i t'a bɔ a la n'i bɛ ka taara i tɛ kɛlɛ kɛ i bɛ ka ye fɛn fɛn kɛ n'a tɔɲɔ bɛ maliyɛndenw kan a jumu bɛ taa olu de kan i ka fɛɛrɛ ɲini o ka bɔ a la kɛ mais bɛɛ b'i sigi nɔ aw m'a faamu aw bɛ kunu nin bɛ kɔfɛ o n'aw tɛ avancer la anw taara ka ban dɛ anw bɛ ka segin kɔ pour que k'aw de hakili dayɛlɛ anw bɛ ka segin kɔ pour que toujours k'aw de lafaamuya n'o tɛ anw ye ninnu kɛ ka tɛmɛ anw ye ninnu b'o fɔ ka tɛmɛ jɔn de ye IBK ta jɔn de ye bubu ta jɔn de donna mɔgɔw ka k'a fɔ i bɛ ka kaɲi i bɛ ka kelen in kana ka passeport ni nina lɛ ɲɔgɔn na a ye kɛ hɔrɔnw ye a yɛrɛ ma aw ka kɛ ladiriw aw yɛrɛ ma ko jamana ye silamɛ jamana ye an denmusow bɛ k'u yɛrɛ fɛrɛ yan an banciniw an kɔrɔmusow olu bɛ k'u yɛrɛ fɛrɛ yan ka si cɛw fɛ ala ni gɛlɛya jamana papier mais aw bɛ se ka girin ka wuli k'a fɔ ko aw bɛ giniya kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ mun b'a to i bɛ taa giniya la fɛn wɛrɛ tɛ o gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min ni kɔlɔlɔ mun b'u kan yan c'est ça o de b'u kan yan an de ko k'an ye silamɛ jamana ye o silamɛ jamana hinɛ t'a kɔnɔ o silamɛ jamana makari t'a kɔnɔ o silamɛ jamana bin de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan don o don awa ɲɔgɔn ka hakɛ de bɛ minɛ ni don o don awa ɲɔgɔn détruire de b'o silamɛ jamana kɔnɔ don o don o ye mun silamɛya sugu ye fo n'o falila Mali kɔnɔ n'o tɛ anw t'o dɔn entrée de don silamɛya tɛ c'est ça
n'aw bɛ wuli k'aw ka passeport ko ni katina ko kɛlɛ kɛ a ye wuli k'a kɛ dɛ anw y'o de fɔ sa hali ni diɲɛ bɛɛ farala anw kan kunkolo in tɛ tigɛ ka di cɛ ma sa parce que anw b'a dɔn maliyɛndenw tɔɲɔna anw b'a dɔn maliyɛndenw ɲanina maa joli joli de farala ɲɔgɔn kan n'u y'u kunkolo tigɛ ka b'u la maa joli joli de farala ɲɔgɔn kan jamakulu joli joli de farala ɲɔgɔn kan n'u y'u fɛɛrɛ n'u bɔra u jigi kɔrɔ non anw ni jamakulu in bɛɛ lajɛlen jigi ye jɔn ye ala k'an disi d'an ka faso la k'an b'an ka hakɛ ɲini nin dɔrɔn de don ala t'an dɛmɛ awa fɛn tɛ fɛn min bɛ n'an dɛmɛ nin ko in na an yɛrɛ de bɛ wuli an sen ka kɛnɛ an bolo ka kɛnɛ pour que ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ kɛ nka ni bɛɛ y'i dalen to kɔnɔ inshallah o ka ɲɛnabɔ inshallah de m'a to i bɛ ka fɛrɛla maliyɛndenw ma yo salaw kelen de y'a to silamɛw ye i bɛ ka ta kana sigi an kun na a b'a m'o salaw kelen de ka kɔlɔlɔ fana kɔnɔ bi aw ko cogo di hali n'i ka maaba dɔ don e ka maaba dɔ de m'a ta an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan i tɛ kɛlɛ kɛ anw ka lafiya wa mɔgɔ si bɛɛ bɛ place ɲini na nafolow bɛ taa olu bɛ taa Saudi jamana kan i bɛ taa hiji jamanadenw bɛ ka tunu don o don i bɛ kule la don o don kɔlɔlɔ jumɛn de b'u bolo aw bɛ k'a fɔ ko an ka hakɛ ne ɲɛ aw bolo maliyɛndenw ka hakɛ de sɔrɔla ngo bɛ ka jigin dingɛ de kɔnɔ ka taa aw bɛ ka détruire de don o don ka taa nka ni min sigira dɔrɔn non k'aw sauver yanni i bɛ ka wuli nin tun kan ka bɔ a la de a ma bɔ a la i bɛ ka tagalen kɔfɛ mun de kan ka kɛ sisan fanga kura min nana sisan u ka bɛɛ ka hakɛ di parce que transition nakun ye bɛɛ ka hakɛ ka di parce que a nana ba waati fana de b'ale fana la a nana kalo dama damaw san dama damaw san kelen ni ko min tɛ hali san fila bɔ bɛɛ ka hakɛ ka sɔrɔ aw m'o ɲɛɲini i bɛ ka tagalen kɔfɛ n ko aw ye mankan kɛ ka ambassade dɔw lawuli u place la n k'o kɛra ambassade dɔw y'u place bila ko parce que i bɛ ka de ye olu nɔmɛ olu y'u place bila cogo min de a y'a fɔ bandaw ɲɛna o kɛ cogo de la bandaw i sigi ka ɲɛ min ye dɛ jamanadenw ka hakɛ di dɛ mais anw bɛ min kɛ anw b'o dɔn n b'a assumer an b'o dɔn dɛ ni tan tɛ mɔgɔ in bolo ta de ne bɛ n ka ghetto kɔnɔ yan de pont jukɔrɔ yan n tɛ taa yɔrɔ si n tɛ pressé n yɛrɛ ma bi kɔni voilà est ce que y'aw dɛmɛ wa i m'aw dɛmɛ o bon munna de hali bi aw bɛ kule ninnu nɔfɛ mun y'a to hali bi aw bɛ ka ninnu bila jɔyɔrɔ dɔ la mun y'a to hali bi aw bɛ ka ninnu sankɔrɔ ta sanfɛ yarɔ diinɛ ko kɔni tɛ ni diinɛ de don aw minnu bɛ k'u sankɔrɔ ta aw yɛrɛ tɛ diinɛ yɛrɛ dɔn ni ala ko de don aw yɛrɛ tɛ ala ko yɛrɛ dɔn ko i kana sɔn nin kɛlɛ n ka bɔ i ɲɛ na surtout o bɔ sababu ka k'i ye nin bɛɛ b'a kɔnɔ anw ka président joli de bɛ yen min ma mɔgɔ faga an ka président joli de bɛ yen min ma population détruire o maa fagala n'o zone ninnu alimamiw ninnu de b'olu soutenir 100%. alimami ninnu de bɛ kala fili ka tila k'a fɔ nin de ye ne ka candidat ye n ka mɔgɔw ka kala fili mɔgɔ fagala ye n ka mɔgɔw ka kala fili jɔn ye n ka mɔgɔw ka kala fili maa min bɛ jamanadenw balo hakɛ la aw ta ma kɛ fɛn min bɛ n kɔnɔ o ka to n kɔnɔ ni m'a fɔ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama de bɛ affiché ni fɛn dɔ ye pour que tɔgɔ ani jamu ni jɔyɔrɔ ani place ko kalan tɛ dɛ ayi fɛn min marilen bɛ wo kɔnɔ mali silamɛw bɛ kuma n'aw ye bi dɛ fɛn min b'aw bolo wo kɔnɔ ye aw t'a fɛ maa ka bɔ a kalama de mais ne bɛ bɔ n'a daluya ye dɛ a bɛ kɛ jamanati de sababu kama ne bɛ bɔ n'a ye ne 24 bɛ bɔ n'o ye dɛ ni ne tɛ bɔ n'a ye n'aw t'a fɛ ne 24 ka bɔ n'o ye ka n'o bila réseau sanfɛ a y'aw jija cogo bɛɛ la aw ka da bɔ jamana kunkanko bɛɛ la parce que aw jɔyɔrɔ ye min ye a ma se k'o fa aw ye maaw kuma sulu wallahi bilahi a ye maaw kuma sulu fɛn min bɛ dogo la aw t'a fɛ amsadini mɔgɔw ka bɔ a kalama parce que a ye amsadini mɔgɔw bɔ silamɛya kɔnɔ aw kana taa fɔ n ka bɔ n'a ye dɛ aw kana tɔ nin bɛ bɔ n'a ye dɛ aw ye journaliste jumɛn ye mali kɔnɔ min bɔra n'a ye fɔlɔ waati joli i dɛsɛra k'a publier ka sira kun jumɛn de la aw b'o dɔn ne b'o dɔn aw ye media jumɛn de ye ko min bɔra n'o fɛn ye fɔlɔ i ma bɔ n'a ye dɛ i siranna parce que ni maa min bɔra n'a ye dɔrɔn i b'i faga siga foyi t'a la o ye de minnu b'aw bolo mali kɔnɔ yen ne a bɛɛ bɛ ne kun aw bɛ ka minnu mara aw bɛ ka minnu mara y'aw tilen de jamanadenw tɔɲɔna de aw tɛ se k'a fɔ aw ye silamɛ ɲumanw ye k'a sɔrɔ o jogo man ɲi aw tɛ se k'a fɔ aw ye silamɛ ɲuman ye k'a sɔrɔ aw bɛ ka fɛn dɔ kɛ aw tɛ se k'a fɔ aw bɛ PDya kɛlɛ la aw bɛ giniya kɛlɛ la aw yɛrɛ bɛ ka bɔ ni kɛwale min yɛrɛ i kan ka faga min na yɛrɛ i man kan ka sogonti kɛlɛnbala a kɔfɛ
mais o dogolen don de comme ça rin mo kana bo kalama parce que ay tara yo bo islamia kono ay tara supporter tede ne te dina nyo ki supporter ne ta to yede mais ni tien bori kan do mi mbi ka tien dima aw ta fo lu ga bo kalama ay jamana don to ka tranquille aw kana fo aw be dini ni jamana jo fara nyon ka wallahi e baro ni ko imbe diko e ala mine ka bo kata Saudi jamana la de katika imura ni ka fenken edu mbado ko mi ba ko mai e bo kalama ne bo kalama munya to ya dogo kasira mo unye kasira mo danye kasira mo ka malo yanye kasira mo ka kuma sulunye ka farnya alanye aya munu be lin na o tesika famu femindo bado mbe ka min fo wallahi billahi bado mbe ka min fo na bora dongodo almanu be misiribla c'est ça ay ngali ke mijate mali kono minya publier awa a télé sauté mali kono minya publier a tiete mali kono min sona ka publier ko parce que ko abe la gosil la islamia la et abe la gosil la islamia yere mi wajibi ya ka labo ka fa be nyana islamia yere mi wajibi ya ka daka kantre ka jani be nyana aw bo dogo kaw dogo islamia ko fe ka mauka hakemini kaw dogo islamia kofe ka biwali deunka kaw to islamia kofe ka jamana dew arnake ni nde wor ko affaire ni nga girnde ni dossier nga girnde muslate ni dossier na yaw koloshi de ni dossier nga girnde be ka kemede foyetan wallahi billahi tallahi kalili sabay be ka fota ni dossier nga girnde c'est ça aya fo mali islami nyema wiye ko islamia be rojume o dia to ne nyaba wala mo be ka giri komi paraw komi saro no ay la jiri ke kata tiema sa wallahi ya o tromper amma fo islami ou te mali kono mais mali islami be ka orienté chogomi c'est faux abeka orienté chogomi c'est faux i dogolembe femin kofe nu mu chogodo be bonaye c'est ça mbeka yele jugmande kantande c'est ça mbeka yele fenka mbeka fen fonda lata femin ka girinde femin ka giri katme fembela jelenkande odia to nya fo ngo mija madele ka publier ibado komindo mija mnumba kalama ibado ka foko mija uta kalama wengalonde ibeba kalama inu ka nafigia fenfe inu ka kalabantia fenfe inu ka publication fenfe chebora na ewa au ya hari ka foko mo yiduga page do kofe ka bona ewa itisaka korobo boku chokoto chemi mbiseka bona nededo awa chemi mbiseka boka daluya di malien ma kaira jiebela nededo tellement que jie kanu ay karamota olu erete ka sira islamia nye tugude ibeka sira munde nye ko amsadini mo kana bo akalama e otuna amsadini tesla olu fana tesla mi wengu be sali ne tu jogo ne tado jogo ini ede mbe mindo ibe kaburu koni batumbo kalama me kafuko islami uto islami de donde parce que mbu ye sali la mbu chamanye sali la me be kaburu batu fana ke a bubo islami ala ko mo dunya fo ya kafoko no ko bisika ke pede ka ke Guinée ko tibo islami akono obe fora yawo membe ka komi fota mali islami nyema o kanil lame ko sobe numu dabo mali fangala aba numu dabo ka jamana don detri ku di gouvernement ma wallahi billahi mbe boni dossier nye mbe bonaye che kele mi bisika bonaye wayne dede c'est ça mbado fana ka foko abe mo atemo were bolode me mija o bado ko mimbe itisika afode haba hari itisika kare ka publication ka me bu shike parti politique publier la o bisi ke nyon nenni publier la me itisika bona ede anka nyon sutura o ya soro yere folo yere sutura ko yere folo yere sutura am sarni mo ka boy kata nyanyini ke ne tam sarni kono ko me kata nyanyini ko sobe nu ya nyanyini dongodo no lu ko ni borana e o te jewuli o te ke geria o geri dew ya no lu ka bonaye obi malendo mbonya de non te nebe bonaye de ne tato e ko am sartini kaname ubi akaname no ne nyabe jamana de la ne tato e ka foko ne islamia parce islamia yere ni islamia yere ko kwanka ni ntigi jani de islamia yere ko kwanka ni jani be de nyana odogoku o be ka tonyo obe ka fo mishiri be nyini ka chani shisouye ibe ka mo shisouchi ala madongodo obe mishiri jola ibe ka mo shisouchi ala madongodo obe ka kalansojo au tawsi ka umiri jamana la folo majume de be sali mishiri nunun kono mamu ka so be kati majume de be sali mishiri nunun kono siorote mamu numbolo
Changa chine do funyo konye de. Aya ke choko donde. Nkur lembe ya mbe woyi ngona mbe fenchama mbe mbolo yande. Nga kama o detiri. Alamo sidire alamo ningele ya dine mafolo kwa. Ndusu bisiga bo enku kake. Mbake ofana bisiga ke. Mais ninde ko mbe detirli ke sur place de donde. Membe me kasro makete. Donc tando sera e kam ro bonya. On te jamalaji, on te toti yanini, on banka hakede ini dahiri me. E kam ro kanina konya na bo. Iku daire de bonni fanga che ko. Iku daire de bonni fanga che. Wallahi. Mbega kibaru ami mfota eki dendro e ka doweleta. Aka kuntige ye. Eki denta e ka dowele mali kono endro aka kuntige ye. Ku ka kuntige atigi be yere de folo. Ate so yere ka fie parce que aba foko ko petit rebe ta fo doy no kera dro ale besa. Anga o taw nyede ai ango ko jamana de. Femimbe na ba unnafa femimbe o jamana de. Jamana timene ko fe dine parce que dine be ne kelendron de nafa wa dine be ne hakli de la wa dine be ne duskun de la mais o te si so dine ma o kelenyi flana dine te dumini dine ma dine te muso furu ka dine ma awa dine te nafolo dine ma ne be bara de ke me dine be duskun de la mais aw ye dine ta ka nyamba mais fen jumen de be fen jumen de kera kalo joli le joli Subhanallah. Kabako de do. Nete yere hara foli la nete hari yere. C'est ça. Parce que on ga tien de be ka bange ala ma dongodo. On te bimato ni nkondo gorade, ni ndogora ça fait longtemps hein. Nga aya fo mali dina nyema uye. Kerengere yana surtout amunu fawye wahabiya uye. On yere wahabiya uye. Mais dogolembe fendo de kofe. Fendo de benu ya dogwa manga kake. Enyana ni enwele mba nye finyana. No. Kani yere segi. Eka weleli ke malila to. Eka weleli ke. Mbese ka mwo fiye eka weleli ke ende. Me ite so nka finyana. Hari ite so. Ibe mori ba yere wele hari ite so. Voilà. Ne o nyini ça fait longtemps. Obe ne ku eze ne kumana ka. Makuma ka. Me tando de sera. Anka hake nyinini. Masi kani da douala kafu koi ba keni joro tai kafu ki ba keni yire kafu ki ba keni place koi ube ka keni toy. C'est ça. Kerengere nyana mbeka kuma mali dina nyama o de kan yoro la de parce que fembo lu de ka fembu ka ibado. Kerengere nyana mbe ho konza mo yere fo mali kono yande me ko chamana e binye misaji adresse la franchement yande me ambu foku walimondo aidra naka jama. Yu joro fa bare en konanti katina kola yu joro fa la kosebe ne ba do e pimba ti o kalama ku foku wali mando ninde do malendo ngoko ka misaji adresse wala o kanga bara min ke ayoke ayera fana no fana yera o fana yera donc anando na koyro chamana me kelembe ke musalahate kelena nini manifestation yi be kana doro parce que pour que kelen ka ke ayina aye kine kanko parce que na yera ke awtana ne taw musala de ka fa kana manifestation na ka fa ne ba wonne ko jama ga taya no mais c'est fort ibini yere de kam e de ka gilea de do ne e ya manke siningene manifestation na nombre be manke sifuru be manke awati se ga nyana bo fana o de do e mbala ki be to kofe ke ni sifuru madafa do tout sur abe se ki kode anere c'est pour cela qu'il y a nan ko mo kabo ankata mais ni mo mabo toujours e kala nyini ere ka femi soro e tsogo soro c'est ça kuma be ni nyoro de ka voilà ko wene wallahi ko chamande be katina mo ay bodro abana me katina ko kele ko ni o ke akana har siga wala me mbeka yele ndo na size were de kono mbeka yele o de law non te ko ni katina en ko ni kele ya aw kana jura aw kana hami am mamunu be biro kono non na ko ka usara on to lade na ko ko ni ko ka usara on to lade o kele yere ko ni fo ite ko tremble on bolo har ni mauma ni na abe kele o kele personne le mbo to krefe de fo ni kele ka ban foro komi jabira na ka mo surtout jabira na ka chi aga chi non be nyo de fo
nte fen fa ale folo ale to en folo ama fo ko nya nta fa na banende me mba labo de kaira mola ni muso ba bola ka muso furu be sa ni don ba bolo don be bala c'est ça ouais ben fo mana rejo san fe ka da waga ni nke choko indela ama sigi fa den keneka nga na ale ma ya fani ne bolo ni ma si fa den keneka fembe ka kengaloni c'est ça parce que na tunya soro sa man ka fami ko kele do iba fo kono manga kaki mais nena yere dama kele do man ka fami ko kelete awakati na ko kelete ani ayene de doya kan galon sirina neri dana abla la nyona madeli kay nyana minya to fana be ka kele nte ka kele personnellement jabira de amidu de donde abe joro do de la be place do de la place de ninte ko conseil kono abe ko conseil de kono responsable do de to akeleri kunye nindi odi aton nkonte ya fama tanko c'est ça en tant que responsable non je ne peux pas tolérer ça non yemi fo yin be ya mi iba fo de ko chinyete de onte wallahi ntitoyi ok chemba bla chembe do pon jugoro ninde do ya fo mali islami yo kuka sabali mimbe dogola kana bangede wallahi billahi mimbe dogola kana bangede na bangera dongodo mali umbere so so imbla flo aya be blaw sika fo itala gine umbe tigawla senegalais umbe tigawla ivare umbe tigawla saudi jamana mindo ibaira ko mali islamia ibabo lisi reka ne de ya fo yede islami jamana e fenfe nya be lisi be saudi jamana ka ibabo lisi kono complètement ka fo aw sona kanindogo aw sona kanintoy aw sona kada hiji nin kainka aw sona ka juma sali nin kainka aw sona ka sun nin kainka aw sona kalo joli tile joli mais l'état ba kalama ko nyaamine mbade do et puis tien re do yara tete mo kande non lenti yo horo ni billahi c'est ça c'est pour cela que avec un mot min fo on islamuma tande do wallahi parce que l'islamia de bla nyefe ni dabare mais ke wale anyo to kofe kando go islamia kofe ka fenda sombeke aw fo ite mi haram yalendo min dagalendo hotede ninte haramuni dagalede ni e bara min ke pede ya kafsanae awa ni e bara min ke gini ya kafsanae nerbe ka fawiyeta awte ka pede o kele awte ka gini o kele na bora ni kala ma dongodo marfa de beta nyogon kama c'est ça avec kene ka dogolendo avec kene ka mawbe siran malite jamana ede beko ko faso kanu benna beko ko nye faso jolay ki haru te ka islamia defa beka islamia banfuya kata nimbe islamia yerde banfuya kata surtout aw ya dogo ere comme nyere manga ka dogo pour que ka jiana ti islamia kono pour que kanani horonya e dine kono pour que kanani dambe e dine kono pour que ka sega mo la convaincre kata islamia la amanga kado mais outla ko dogo o dogo len ko fe ni mawum nana bonin kalama ibetla ka tige islamia de la wa we be daladi aw fen be joro la bi aw fen islami nyema we bi aw fen almamu we bi betla ka tiga wala de ube be dawladi non souvent ne binski kimiri quoi iba foko est-ce que an ni malien to de la fankelewa non ne madala non ne madala wallahi kuma sulu de dongo bo hanni ni mbora bi mo be tigawla tugunko parce que mo tunganga da islamia la ka convaincre ni islamia wati mi atunganga bo depo wati de hari mamu ntumbe ka islamia la gosani mamu banna islamia la olu betla ka fo tien la islamia de tien katalu yake ni nga ayo dogo ko dogo obena wolo munde la sisa tellement que mo sirana ka publier mijaw sirana ka publier bede sirana parce que ba do mimba ko fe donc ala ka tien dem ambe nyogombolo dande do anti katinina ambe ka nyogon soro bagnolé inshallah samedi 11h be ka nyogon soro bagnolé konsla dalay ni nana inani yere kama faso denya kama ni mana ibani yere la awa yalla sagi ko fana
c'est ça ate mununu de idda ka yoro la me ambe sagi ko tugunde parce que nombre min kanga ta chiffre min kanga soro no chiffre man soro ni e ya manke ambe tla ka sagi ko kuraye awa ni be ya bla we be fana mako salenge kana kuma no ya kadi male made kuma yere de jiaye o de ya to male umbe fili chama na femerete o annana ka kuma no ya nyogombolo de kangalon de tige nyogonye ka nyogom musala hangalon ka minye chie anto yere fo awa ni dia to male mbe do na fili kono hari consili kono ni ka papier tunna ni ka seben tunna pour que hari ka se ka expliquer mo ye ita expliquer mo ye i bebe réseaux sans fait ndoro male ndo be fili kono ndoro Chemba bla mbora kan video fitinde ke doro donc mba fo yani video kata janya ka soro na fama sura kono on a fa ka dogon donc mba fo ko kambe watuere merci beaucoup anti cartinina ka fo ka walmando fo limini dantala krengre nyana anyere ka video kela minye shibuye ne re jenyo mais anti cartinina président flana de communication kono no yene re ka président flana sigu ni meleke amba fo ka walimando foli mini dantala ananka konyo muso alega konyo muso tede anka konyo muso parce que anti cartina de ka konyo muso de voilà alega konyo muso tamaka tay folo parce que ni na o ma passeport ni na o ma fara ka bonyo na folo ni na o ni passeport farla ka bonyo na wati mi abeka kelentay mais fe minti kelentay folo kanaki kelentay jama de tado donc katina mo gote anti cartina mo ko be de tado e kelentate folo de idumbe ki kuru kofe ibe bode ibe na video ki halbi ambanga passeport so c'est ça mago be nindela akana ka kono consili ka foko passeport ko tanya de benela de akana ka bolo ho konza mo ka foko passeport tanya de benela ko be ski kane kono de akana ka ambassade kono ku be ski kane kono nebe ka nin kuma info de nebe nin fo kuma la dia de la ka tlonke kini mo ye pour que ka mo ka hake ni toro abana non da na ma passeport bon instantané kono ne ka papa ne ka foi matudu c'est ça donc ko jiawiye voilà mais be ka fo ka mo wéré de nisodia pour que moun be difficulté kono dore ka fa mutoro ambe be difficulté kono quoi c'est ça na o sigira ka ne kono passeport ko la consili kono ayo shiki ne chemi meta ka usore ayo nyini ka do foni ntara mo do compagnie awa har ni nyere fana mako sore do mi fana mbeta kanto kele fana kono munde kera aw mane do albio consulat ti wati masefolo ho konze fana ti wati masefolo de fonu kumana ka wasa awa fonu yende manti kateme fana c'est ça ene te pression ouais Mariam Traoré kan mende be mais o de do kelende do ya donc che ka fo ka wali man donc kana take babiga video video te ba mo ti resoro ya bon merci beaucoup mero bonjour benga boîte kono ya quoi Sheriff,